Halo gengs, apa kabar? Semoga saya menjumpai kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini saya berkunjung ke tempat teman saya untuk bersilaturahmi, sekalian mau melihat peliharaan hewan yang tergolong ekstrim milik dia. Nah, itu dia orangnya. Namanya Mas Wawan. Wow, ternyata hewan peliharaan dia adalah hewan-hewan reptil. Seperti apa wujud hewan peliharaannya? Yuk kita lihat bersama. 도도한 두 눈에 매력적인 입술 네가 내게 말을 걸 때마다 내 기분은 higher Girl what's your desire 내 심장은 paradise You're beautiful girl can't you see 다들 너를 질투해 걱정 마 girl can't you see 내 눈엔 늘 완벽해 Won't you call me when you get this Yeah 못나도 내겐 이뻐 Yeah 뭘 해도 내겐 이뻐 Yeah I want more money, money, more money Yeah I want more money, more money, more money 못나도 내겐 이뻐 Yeah 뭘 해도 내겐 이뻐 Yeah I want more money, more money, more money Yeah I want more money, more money, more money Yo. 네가 한숨을 쉬고 있는 모습 보면 절대 걱정하지 않아 너의 건강 이건 사랑 같은 시시한 게 아니야 우리 생긴다면 같이 하자 다야 나의 주변이 내게 넌 항상 I don't give a I don't give a 너의 주변이 내게 난 항상 I don't give a I don't give a 너가 어떤 표정에도 절대 평가하지 않아 거울 안에 너보다 거울 밖의 사람 내가 어때 같은 그런 질문하면 난 항상 너에게 I don't give a I don't give a Demikian gengs, beberapa hewan reptil peliharaan Mas Wawan. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa berikan dukungannya dengan menekan tombol like dan subscribe. Serta sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya.